Las grapas de FJ que tiene la computadora medio rota, si bien funciona a veces se vuelve loca, y si quiere asegurarse que el vídeo no se retrase le toca grabarlo todo en una sola toma. García. Vamos a echar un vistazo al Savage Dragon 233 de Erik Larsen, que lleva haciendo este cómic desde 1992 ininterrumpidamente todos o casi todos los meses. Me acuerdo que cuando se lo recogí al librero me dijo que esta portada había sido, por lo visto, había tenido mucha repercusión, no, ¿cuál es la palabra? Mucha polémica en Twitter por motivos bueno, pues eso. Y nada, el cómic en sí sigue con el argumento de los números anteriores, que es la subtrama de estas mujeres pegándose junto con este señor que no es el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, Michael me parece, en la dimensión X, y mientras tanto en la vida real, entre comillas, está el Savage Dragon teniendo sus historias. El Malcolm y sus aventuras pues más humanas, entre comillas. Y la verdad es que no quiero destripar la cosa porque es un poco tristona. Ha decidido Erik Larsen que se carga a un personaje, no voy a decir cuál, y se lo carga de manera un poco sin mucha anticipación, sino que de repente, de una viñeta a otra, es como, pues nada, pues que se ha muerto. Y pues Erik Larsen intenta que las muertes sean, digamos, permanentes en la mayoría de los casos, así que me parece un poco extraño que se haya cargado a este personaje, que sigo sin querer decir quién es, porque realmente es un personaje que se nota que le gustaba al propio Erik Larsen, y este cómic lo hace para él, más que, o sea, para los fans, pero sobre todo para él pasárselo bien. Así que no sé a dónde quiere ir a parar. Lo tiene que tener muy claro para cargarse a dicho personaje. Luego tienes una sección de esto de cartas. Fíjate esta que larga es, no sé de quién será. Y luego después tiene un backup, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 paginacas dibujadas por otro tío. Este tío Ben Bishop, que además en la parte de atrás tienes como la portada de esas 7 páginas, pero como que no le hubiera dado tiempo a terminarla de dibujar, así que tienes esta cosa de aquí, muy interesante. Realmente los cómics de Image valen lo mismo que los cómics de Marvel y de DC, pero me da la impresión de que o sea, cuestan lo mismo, pero valen más, porque tiene como muchas más páginas, mucha menos publicidad. Savage Dragon directamente no suele tener publicidad. Y, esta carta larguísima de la que me estaba quejando antes. A ver, ¿quién la firma? ¿Quién la firma? ¡Oh my god, FJ García! ¡Ese soy yo! ¡Me han publicado una carta en un cómic americano! La verdad es que estoy orgullosísimo. La escribí... Este cómic me parece que es de abril... Abril, efectivamente. Y la escribí en enero, así que ha tardado bastante en decidir que lo publicaba. Esto es uno de los poquísimos cómics actuales americanos que tienen su carta su parte de cartas hacia el autor. Y debe ser que las imprime casi todas, por eso impreso la mía, y por eso, de hecho, en enero escribí la cartita. Y bueno, pues nada, pues que estoy muy feliz y muy contento por ello, y que por eso estoy haciendo este vídeo. Os la voy a leer y así aprovecho para practicar un poquito mi inglés, que llevo sin practicarlo. O sea, me paso el día leyendo cosas en inglés y viendo vídeos y pelis en inglés, pero no practico el speaking, así que desde que hice, me parece, el ranking este de Marvel, lo traduje al inglés. Lo que pasa es que luego no lo edité y lo subí porque me parecía un poco coñazo, y total nadie lo iba a ver. Así que, Dear Mr. Larsen, a ver si estúpida, ¿por qué? No. A ver. Bueno, Dear Mr. Larsen, do you print emails as well as old school ordinary regular letters? I'm gonna go ahead and share my thoughts with you in case you like them enough to print them. Thank you for printing them, by the way. I'm a 20-year-old who has been a fan of comics his whole life,
but have only been reading and collecting single issues since 2015, around the time Marvel rebooted Star Wars. Only now that I have less time to read have I discovered the joys of little serialized cliffhangery adventures which you have to wait for about 4 or more weeks to discover the continuation of. Before that, I was more into manga, European graphic novels, or maybe compilation of comics books from before the 90s. I am particularly fond of John Byrne's run of the Fantastic Four, not only because of its excellent quality, but also because my dear granny bought its collected edition for me when I was little. The search for joy among the sadness of her very recent passing is probably the reason why I am writing this letter/email. I have also been a great follower, defender, and small-time author back in the day of webcomics, which are also serialized and require waiting between installments and are more affordable to the consumer, free actually. But now I find nothing can beat the charm of physical media. Besides, it seems easier to wait within full installments of 20 pages, separated by a month, than updates of a solitary page of strip, even if they come in a shorter amount of time. So, one day I came across issues 201 to 211 of Savage Dragon in a back issue bin of a Spanish comic book store. They don't usually have back issues of contemporary USA comics in Madrid. Only the Spanish editions of said comics, if they have one, which Savage Dragon doesn't. At least it doesn't have it now. So I guess someone had been ordering them using previews and then hadn't bothered to actually buy them, or for whatever reason had returned them. Anyway, I felt 2001 was a pretty cute number from which to start a collection in case I liked the series. Now, I hadn't actually heard about Savage Dragon, or Erik Larsen for that matter, up to that point at all. I even knew this series had been such a big part of the foundation of Image. I knew Image was a kind of a big company who had published independent comic books, but I thought that they were mostly famous because of The Walking Dead and the works of Brian K. Vaughan. I also had heard about Todd McFarlane's Spawn, but didn't know it was Image, and hadn't struck me as independent, it being a superhero book and all. I have informed myself since then. On a side note, I know now Savage Dragon is actually famous, but I'm under the impression it's still strongly because of its first era, back in the 90s. I could be absolutely wrong, but I still think you should probably find some way to advertise the current issues so new readers would be interested in checking them, even if they don't accidentally come across them. Come to think of it, nobody ever advertises comics the way they advertise films or TV series. The point is, I actually did come across issue 201 and loved it. I liked that it didn't seem to actually be the beginning of a storyline, but neither it was in the middle of any particular one, nor it was specifically a self-contained issue, but rather it was a continuing chapter in the lives of the characters between. I liked the day-to-day human naturalism and sex mixed up with great superhero action and sci-fi elements. I liked that the drawings, well good and pleasing to the eye, were not particularly detailed and even at times had an unfinished style to them. I later found issue 229 to be the biggest offender of that. I liked that the effort was rather put into the story and characters, and so they seemed, and were, well defined and three-dimensional. And I liked that their dialogues and actions were reasonably comprehensible for a new reader, even though there were lots of them being reintroduced every turn on the page. Dart, Malcolm, Maxine, Tierra. Haven't read some more issues since then. I have noticed that you consistently make a very good job at that, making almost all of them organically accessible to casual readers without compromising the flow of your continuity or even without the need of a summary box.
Most other ongoing series seem impenetrable, even some first issues if they take place in a shared universe. I remember picking up Extraordinary X-Men number 1 and being like, what the fuck? Esto es verídico, me lo compré en la versión de Panini y digo, número 1, qué bien. Lo devolví enseguida a la tienda, fue como, no entiendo nada, como que niebla terrígena ni qué polla. En fin, volviendo al inglés. I have started ordering your series through previews, starting with issue 227, which currently was another good beginning, since it is actually labeled as a new beginning in the cover and features the title character's family starting a new life, which is great. Os lo voy a enseñar, de hecho, un momentito. Espero que mi público sea bilingüe, porque si no, esto de estar hablando en inglés y en español a la vez. Mira, ¿ves que pone a new beginning? La verdad es que mola, aunque el 226 seguro que estaba mejor. De hecho creo que lo menciono aquí. Sí, efectivamente. I regret that I missed issue 226, which has a great cover as well, with Trump in pursuit of the characters and whatnot. My local comic store, while being great and lovable, has been, as of yet, que todavía me lo están buscando, incapable of getting me that particular back issue. I might actually end up buying it through Amazon for a little unreasonable price, which includes shipping costs. Did I mention I'm writing this from Madrid? Unless you suggest another way of getting it. Or I might just guess the corresponding trade paperback, even though that would mean having the pages of issue 227 repeated. In conclusion, congratulations on being able to catch brand new readers in the middle of your as of yet 25-year-old continuing fiction without requiring them to start reading from the very beginning. Not every writer is capable of such feat. Lovingly, FJ García. Si queréis una pista de cómo conseguir que te publiquen una carta en un cómic, aunque esta es la primera y única que he enviado y la primera y única que me han publicado, creo que es una buena idea dorarle un poco la píldora al autor, porque así es más probable que te lo publique. Aunque sí que he visto algunas otras cartas de Erik Larsen que son, o sea, dirigidas a Erik Larsen, que son negativas y no tiene problemas en publicarla, en su caso. Bueno, y aquí su respuesta, la respuesta de Erik Larsen. Well, cool! Glad that worked out for you. It's not always easy to catch readers up simply and eloquently. In a book set in real time, a lot can happen in a given year and even a given issue. And it's not possible to include a summary that succinctly catches up readers on all of it. Sí, es verdad que Savage Dragon, al contrario que muchos otros cómics de superhéroes, sucede a tiempo real o casi a tiempo real, en el sentido de que en la mayoría de los casos un mes sucede entre un número y otro, o a lo mejor un par de números suceden inmediatamente seguidos, pero entonces hace un parón, o sea, un parón no, hace un salto de 2 meses para que la mayoría de los números estén ambientados en el día en el que te los estás leyendo. I do what I can, and I'm happy to find that it worked for you. It did, Mr. Larsen, it did. And yes, I print emails. In fact, the vast majority of the mail I print is emails. And they work better for me because they don't require me retyping anything. So please email. So thank you very much, Erik Larsen, for publishing my humble letter in your great comic book, and I will continue to buy it through previews every month. Y nada, pues ya está. Pues muchísimas gracias por ver este vídeo de 13 minutos y 35, 36, 37, 38 segundos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.